Land Cruiser Prado бародаро солош 2019. Салом мегӯем бар ҳамаи бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. пеш аз ҳама рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯем. бародарои навор аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст ки мо имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. албатта ин ҳам аз дастгириҳои шумо астае ки мо ҳам кӯшиш мекунем ҳама рӯза сари вақт наворҳоро барои шуморо пешкаш бигардонем. албатта ки дастгириро фаромӯш намекунем ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. Land Cruiser Prado бародаро солош 2019. бисёри бачаҳо хоҳиш кардагӣ буданд. барама тамошо мекунем ҳамин барои шумо Европа. ана ҳабиби мотор 4.6 8 силиндра дизелай. задни камераи пеш кор мекунад. пеш қафо камера. Наро электро обогрев сидений, мултирул, автопилот, коробкаш автомат, монитор, ҳама наворот кор мекунад. чанд сум гуфти яка нақша? 70,000 долларане. ҳай ман бо ба тоҷикӣ мегардонам, конвертатсияш мекунам. ана номро телефонта мегӯ якамоне? 90 573 0010. чанд қайм примерно расход дорам? 13-14. Toyota Camry бародаро Camry 5 солош 2017. ҳабиби моторош 2.5 бензини холӣ. хоб 4 та балон нав. растамош кашидагӣ якаме? хоб баро электрообогрев сидени, мултирул, 47,000 пробег, автопилот, коробка автомат, кондиционер кор мекунад. салон сияҳ. чанд сум гуфти яка нақша? 280. 280 ё 180,000 бо савдо мешавам. номро телефона бо якамоне? 886 00 37 70. ҳамин чанд қа расход дорад объём? 10. пробегишам 47,000. Toyota Corolla D европейка солош 2008. солош 2008 мошин қариб 1 сол дига ҳуҷҷат дорад. объём 1.6. газ бензин ко бензини холӣ газ зарагӣ нест. ва мотор шакави мекунад як мотор. мотор хеле расход надорад. ҳозираш нест.
قسمت ها چه خیلی میکنه نه زواد میکنه فاهم میکنه زواد میکنه فاهم میکنه خنه کایش خنه کای میکنه بود دام وفات نمیدونم салом шак мегирем салом шак тамошо кунем дарои электра инчирул коробкаш автоматай хоп пробегиш пробег нишона дошт кансанериш кор мекунад хакан кансанер печка кансанер хоб 169000 пробег кансанер печка ҳама кор мекунад خیلی مسئله کوزوف چه خیلی کم مسئله کوزوف خیلی یعنی من پرابلم ندارم خیزاگی من ندارم 3 سال دماسکو کردم 3 سال در اینجا کردم این اول دماسکو ایش میکردی بعد اونجا گرفتی و بعدش یک دست خیلی خوب گردوندش کم 6 سال 3 سال در اونجا 3 سال در اینجا واگن گرفتی چی که هم خیلی من یک شناس گرفتم 5 شناس چند سال گفتی سکنه است 85 بزرگ اون نخ کنه نمیده دین 75 کردن ندادم این 75 کردن ندادیم خیلی چند تا گفتی 85 85 تا هاگم هم خریداری کانکرینی باشم تو 80 یا بالاش میکنیم خانه پیدا شود در میبینیم ان شاء الله خب نمره تلفن هم میگی کامل 93 93 977 977 50 59 50 59 خب زنگ میزنین این برادر برای شما را بیشتر معلومات میده خب این خیلی خوب این نولاتی ماشینا Volkswagen Passat 2001 سال Германия объем мотор да газа бензин чёрта баллонка салон шаг мегирем салон шаг тамошо кунем дарои электра 263000 пробег автомат کارسانر کار میکنه بیلیوک او موتور شاید بگیریم ده گفته نه توی توزه مسئله کوزوف چقدر کاوی کوزوف ژگون جوش درجه زندگی نداره به یه بگن خبی خیلی کنه پناه و عفسه کجا ده سیشکان موزی من گانتر گاهی بگم خیلی نیسته من اینو که رو باردم و یه خونش خیلی نمیدونم که دفعه خون بگید خیلی داریم اونجاتون چند خیلی یک سو خیلی سر زمین مختم بشه لاش سلیک سر زمین مختم بشه نقشه چند سو کسی؟ نقشه نقشش 35 35 خب هم نمره پیشمونو میشوانه خب اون 104 35 26 00 انا زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومات میتن یا کی میتوش این Opel Astra 2009 سال تو مای августа ماشین جا داره свеча хайнахтон дестем металлик балоно ҳолатш меёна салон шаг мегирам салон шаг тамошо кунем барои дидари қафо ручной дидари пеш электра чихоло нав механик оз як ай пеш мегирам خب коробкаш механик кондиционер ҳаст кор мекунад печка луг надора объёми мотор 1.4 се 1.4 се бензини холия кане خب نقشه چند سوم ستیاکا
нақша 55,000 бо муомила доране ҳамин онро ҳамон мешава ка хуб 005 059 444 занг мезанем яка барои шумо равиштар маълумот мета бо муомила ни дора